हेलो गाइज वेलकम टू माय चैनल प्रभास सर एकेडमी। गाइज आपण पुणे एक नुआ भिडियो स्वागत। आज आम भिडियो देखा जे आपण जो सीपीटी जो एग्जाम सरी सीपीटी एग्जाम रे आपण स्कोर केते रहिले बा आपण रैंक केते रहिले आपण पूरा फुली सेफ अछंती। आपण यूनिवर्सिटी आ ऑटोनोमस कॉलेज हो जिवार पूरा फुली चांस अच्छी केते कौन स्कोर बा केते कौन रैंक रखिले ए सब जिनस सबू सब्जेक्ट पाई। चलो आम देखा ये भिडियोटी जो भिडियो आपने भल लगी है निहत भाव कौन करूँ लाइक करूँ शेयर करूँ और चैनल को सब्सक्राइब करूँ। चलते भिडियो को स्टार्ट करवा। गाइज आपर सीपीटी एग्जाम ऑलरेडी शेष हो सारी यही सीपीटी एग्जाम शेष सरिया आपण माइंड रे बहुत सारा द्वंद्व थी बहुत सारा डाउट थी बहुत सारा कन्फ्यूजन थी सर मोर सर स्कोर एति कम अच्छी कौन अच्छी सर मुझे कौन करी कौन ना सर कौ जगार हम कि ना यही सब जिनस ताले कौन हम ये सब किसी प्रश्नर आज कौन हम ये सब एनसर मिल जाए आपन केते स्कोर रखिले बा केते स्कोर भितर रहिले आपनकर ऑटोनोमस कॉलेज बा आपनकर यूनिवर्सिटी हबार चांस अच्छी। जो अधिका नंबर रखिए अधिका मार्क रखिए अधिका रैंक थी तेरे कौन आप यूनिवर्सिटी हबार चांस अच्छी ताठू कम थी तेरे कौन है ऑटोनोमस कॉलेज हबार फुली चांस अच्छी। तार कौन करवा ये सब जिन देखा। गाइज आपण मैंने सब मन रखिए आप जिते भी आप जो काल्कुलेट कर कौन ना आप जो थिला जो एग्जाम रे जो थिला एंट्रांस गोटे आ गोटे है कौन आप कैरियर मार्क आपन जो एंट्रांस जो अच्छी 80 मार्क से 80 मार्क आपन स्कोर केते अच्छी जे आप 80 मार्क देते एग्जाम से 80 मार्क आप केते रखी सहित कौन है आप कैरियर मार्क केते 20 रु आप काल्कुलेट कर दिखाँ आपने केते स्कोर रखी जी आप जानी हाँ कैरियर मार्क केमी काल्कुलेट करिया मुझे कहीदे आपको धर गोटे छुआ रखी के ना 63% धर गोटे छुआ रखी 63% रखी जेहेतु से 60 एभव रखी से कौन है ताकू 10 मार्क मिलला प्लस आउ जो 10 मार्क रहा से 10 मार्क केमी मिल जेहेतु कौन है 63 अच्छी मिल के 10 रु मिल के ना 6.3 इक्वाल होगा के ना 16.3 बुझीपारे कथा आप तथा भी जानीपारे आप मैंने धरतु गोटे छुआ अच्छी के धर गोटे छुआ अच्छी के ना अच्छी 59% अच्छी धर तार के जेहेतु सी अच्छी कौन तार 60% एभव ना ताले सी कौन हम ताको 10 मार्क मिल ना ये जो 10 मार्क थी ये 10 मार्क मिल ना बुझल कथा तार नेक्स्ट 10 मार्क मिल एटा 10 मार्क मिलनी नेक्स्ट 10 मार्क अच्छी के सी 10 रु पाइब के ना 5.9 बुझीपार कथा ताले एटा कौन टोटाल सी पाइला के ना 5.9 20 रु धर गोटे छुआ रखी के ना 70 गोटे आउ गोटे धर देखा गोटे छुआ रखी के गोटे छुआ रखी के ना 74% गोटे छुआ रखी 74% रखी एटा 74% कौन 60% एभव ताले से पाइला के ना 10 मार्क पाईगला 10 मार्क पाईगला ता सहित जो 74 रखी से आउ नेक्स्ट 10 मार्क पाइब के ना 7.4 इक्वाल होगा के ना 17.4 ताले से पाइला के 20 रु 17.4 पाइला जो मैंने 60% एभव रखिए 10 मार्क पाइबे ता सहित जो नेक्स्ट 10 मार्क थी केते रखी से मार्क से काल्कुलेट हम बस से जिनस आप जाने सब जिनस ता सहित आपण मानक एबे मु कहिबी आपण मान एते सब जिनस काल्कुलेट कर सारा परे आपण मान जानबे आपण केते स्कोर अछि तापर एबे मु आपण मान कहिबी जे आपण केते सेफ स्कोर और सेफ रैंक केते सेति भीतर जे आपण मान रहिछि ते आपण मान सुनिश्चित रहंतु जे कोनसी ऑटोनोमस कॉलेज रे हिजिवो बा जे कोनसी यूनिवर्सिटी रे हिजिवो। चलो देखिबा। गाइज आपण मानकर सब सब्जेक्ट रे मु तो आपण मान काल्कुलेट करथिली आपण मान कोन ना आपण मान सब सब्जेक्ट रे मु देइथिली कोन ना आपण मानकर जो ये लिस्ट देइथिली जे कट ऑफ लिस्ट आपण देखिथिबे से कट ऑफ लिस्ट देखि नांती जे पूर्व वीडियो देखि नै पारिए से कट ऑफ लिस्ट परे आपण मान वर्तमान समय कहूछि सेफ रैंक केते बा सेफ स्कोर करते आपण मानकर जदि सेफ रैंक देखिबा हला केते ना सेफ रैंक दे आपण माने देखिबा सेफ रैंक दे देखिबा केते ना सब सब्जेक्ट रे ऑल सब्जेक्ट आप सेफ रैंक देखिबा केते हबो ना आप मानकर जो रैंक 1 रु नहीं रैंक केते अच्छी ना 300 भितर अच्छी ताहले हला कौन आपण सेफ रैंक रे अच्छंती कौन पाई ना यूनिवर्सिटी पाई बुझिल कथा आप रैंक जदि कौन 1 रु नहीं 300 भितर अच्छी ताले यूनिवर्सिटी पाई इलिजिबल अच्छे तापर मन रखु जदि कौन अच्छी आपर जो 300 रु नहीं केते ना 400 भितर अच्छा तेल आपण मैंने कौन हो आपण मानकर इलिजिबल हो गोटा ना ये जो ऑटोनोमस कॉलेज है
ଆପଣ 300 ଯଦି 400 ଭିତରେ ଅଛି 300 ଯଦି 400 ଭିତରେ ଅଛି ଆପଣ ଅଟୋନମସ୍ କଲେଜ ଭିତରେ ହେଇଯିବ ସିଓର। ଆପଣ ଦେଖିବେ ବାସ୍ ଦୂର କେଉଁ କଲେଜଟା ଦୂର ହୋଇପାରେ କେଉଁ କଲେଜଟା ପାଖ ହୋଇପାରେ। ପାଖ କଲେଜ ତ ପ୍ରାୟତଃ ମିଳେନି କାରଣ ପାଖେ ହେଲେ କ'ଣ ସ୍କୋର ଅଧିକା କଟଅଫ୍ ଅଧିକା ଯାଏ ହେଲା। ପ୍ରାୟତଃ ଦୂରିଆ କଲେଜ ମିଳିବ କିନ୍ତୁ ଅଟୋନମସ୍ କଲେଜ ମିଳିଯିବ। କିନ୍ତୁ 1ରୁ 300 ର୍ୟାଙ୍କ ଭିତରେ ଭିତରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ 1ରୁ 200 ର୍ୟାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେତିକି ରହିଲା ସେ ସବୁ କ'ଣ ହେଲା ନା ବେଷ୍ଟ ଅଟୋନମସ୍ କଲେଜ ବେଷ୍ଟ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଭିତରେ 1ରୁ 200 ତାପରେ ଯେଉଁ 300-100ଟା ରହିଲା ତାଙ୍କର ଅଦର ୟୁନିଭର୍ସିଟି ମେ ବି ହେଇପାରିବ। ଆପଣମାନଙ୍କର ବହୁତ ସାରା ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଛି। ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଆପଣମାନଙ୍କ ସିଟ୍ ବହୁତ ଅଛି ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ କହିଦେବି ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ କେତେ ସିଟ୍ ଅଟୋନମସ୍ କଲେଜରେ କେତେ ସିଟ୍ ଆପଣ କହିଦେବି ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଯେ ଆପଣମାନେ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଯଦି ପଢ଼ିବେ କିନ୍ତୁ ଭଲ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ପଢ଼ିବା ଦରକାର। ଆପଣ ଯାଇତେ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଯଦି ପଢ଼ିଦେଲେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍କୋର ବହୁତ ଖରାପ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଅଟୋନମସ୍ କଲେଜ ଯଦି ପଢ଼ିବେ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ଆପଣ ଭଲ ଅଟୋନମସ୍ କଲେଜରେ ପଢ଼ିବା ଦରକାର। ଅନ୍ୟ ସବୁ ଅଟୋନମସ୍ କଲେଜ ପଢ଼ିଦେଲେ ସେସବୁ ଅଟୋନମସ୍ କଲେଜ ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜ ଅଛି ସବୁ ଡିଗ୍ରୀ ଅଛି ସେସବୁ ପଢ଼ିଦେଲେ ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସ୍କୋର ବା ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟୁଚର ବି ନଷ୍ଟ ହେବାର ବହୁତ ସାରା ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କରନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ଭିତରେ ଆପଣ ଟିକେ ଅଧିକା ଫୋକସ୍ କରନ୍ତୁ। ଏଇଟା ହେଲା ଫାଷ୍ଟ। ସେକେଣ୍ଡ ଜିନିଷ ହେଲା କ'ଣ ଆପଣ ସେଫ୍ ର୍ୟାଙ୍କ କହିଦେଲି ହେଲା। ସେଫ୍ ସ୍କୋର କେତେ କ'ଣ ହେଲା ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ସେଫ୍ ସ୍କୋର କ'ଣ ଆପଣମାନଙ୍କ କେତେ ରହିବ। ଆପଣମାନଙ୍କ ଯଦି ସ୍କୋର କେତେ ଅଛି ସେଫ୍ ଆପଣମାନେ କେତେ ରଖିବା ନା ସେଫ୍ ସ୍କୋର କ'ଣ ଆପଣମାନଙ୍କ ଯଦି ସ୍କୋର କେତେ ଅଛି ନା ଆପଣମାନଙ୍କ ସ୍କୋର ଯଦି 65 ଏଭବ୍ ଅଛି ବୁଝିଲେ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍କୋର ଯଦି 65 ଏଭବ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ୟୁନିଭର୍ସିଟି ନ ହେଲେ ବି ଅଟୋନମସ୍ ହେଇଯିବ। ଯଦି ଉପରେ ଯଦି 75 ଏଭବ୍ ରହିଲା କି 70 ଏଭବ୍ ରହିଲା ୟୁନିଭର୍ସିଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। 65 ଏଭବ୍ ବି ରହିଲେ କ'ଣ ଆପଣ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। 65 ତଳକୁ ରହିଲେ ବି ୟୁନିଭର୍ସିଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ସେଫ୍ ସ୍କୋର ହିସାବରେ ମୁଁ କେଉଁଟା ନେଲି ନା 65କୁ ନେଲି। 65 ଉପରେ ଆପଣ ଯଦି ରହିଛି ୟୁନିଭର୍ସିଟି ବା ଅଟୋନମସ୍ କଲେଜ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ST ଥିବ ମନେ ରଖନ୍ତୁ 10 ମାର୍କ କାଟିଦେବେ। 65ରୁ 10 ମାର୍କ କାଟିଦେଲେ କେତେ 55 ଭିତରେ ଯଦି ଆପଣ ରହିଗଲା ବା 50 ଏଭବ୍ ରହିଗଲା ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କହିବେ ନା ୟୁନିଭର୍ସିଟି ବା ଅଟୋନମସ୍ କଲେଜ ହେବାର ଫୁଲି ଚାନ୍ସ ଅଛି ହେଲା। ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ରହିଲା ଆପଣ ଫୁଲ୍ ଯେଉଁ ସେଫ୍ ସ୍କୋର ଆଉ ସେଫ୍ ର୍ୟାଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଆକୁ ଯଦି କାଟିବେ ହଁ 1% ଧର ଆମେ କରିପାରିବା 60+ ବି କରିପାରିବା। 60+ ବି ବହୁତ ସାରା ଅଟୋନମସ୍ କଲେଜରେ ନେଉଛି ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଅଟୋନମସ୍ କଲେଜ ଭଲ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ତାର ସ୍କୋର ଟିକେ ଅଧିକା ଯାଏ ତା କଟଅଫ୍ ଟିକେ ଅଧିକା ଯାଏ। ସେଇ ବେସିସ୍ରେ ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଆପଣ 65କୁ କ'ଣ କରୁଛି ନା ତାକୁ ବେସ୍ ଧରିଛି 65 ଏଭବ୍ ଆପଣ ରହିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ କ'ଣ ହେବ ନା ସ୍କୋର ସହିତ ଯେଉଁ ରେଜଲ୍ଟ ବି ଭଲ ହେବ। ତା ସହିତ ସେଠି କ'ଣ ହେଲା ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଭଲ ଏନଭାରନମେଣ୍ଟ ବି ପାଇବେ ଆପଣ ଭଲ ଫ୍ୟାକଲ୍ଟି ବି ପାଇବେ। ଏସବୁ ଜିନିଷ ହେଲା ସେଇ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ବା ଅଟୋନମସ୍ କଲେଜ ଯଦି ବାଜିଲା ବୁଝିଲେ। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ହେଲା ଆପଣ 65 ଏଭବ୍ ଯଦି ଅଛି ତାହେଲେ ଭଲ କଲେଜରେ ପାଇବାର ଫୁଲି ଚାନ୍ସ ଅଛି ବା ଅଟୋନମସ୍ କଲେଜ ପାଇବାର ଆଉ ବା ୟୁନିଭର୍ସିଟି ପାଇବାର ଫୁଲି ଚାନ୍ସ ଅଛି। କିନ୍ତୁ 60% ବି ପାଇଲେ ବି ଅଛି ଚାନ୍ସ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଅଟୋନମସ୍ କଲେଜ ଏସବୁ ଜିନିଷ ରହିଲା। କିନ୍ତୁ 65ଟା ହେଲା କ'ଣ ମୋ ମତରେ ସେଫ୍ ସ୍କୋର ବୁଝିଲେ। ଏସବୁ ଜିନିଷ ରହିଲା ଆପଣ ସେଫ୍ ସ୍କୋର ଆଉ ସେଫ୍ ର୍ୟାଙ୍କ ବିଷୟରେ ହେଲା। ଏଇସବୁ ର୍ୟାଙ୍କ ଭିତରେ ବା ଏତିକି ର୍ୟାଙ୍କ ଭିତରେ ଯଦି ରହିବେ ଆପଣ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଲା ପରେ ଆଉ ଏତିକି ସ୍କୋର ଉପରେ ଯଦି ଆପଣ ରହିଲେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଫୁଲି ସେଫ୍ ଅଛନ୍ତି। ଯେକୌଣସି ଅଟୋନମସ୍ କଲେଜ ଯେକୌଣସି ୟୁନିଭର୍ସିଟି ହେବାର ଫୁଲି ଚାନ୍ସ ଅଛି ବା ଅଟୋନମସ୍ କଲେଜ ହେବାର ଫୁଲି ଚାନ୍ସ ଅଛି। ଆପଣ ଯେଉଁଟା ଚାହିଁବେ ଆପଣ ସେଇଟା ବଜାଇବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେତେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଦେବେ ଏ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ଟିକେ ଭଲସେ କ'ଣ କରିବେ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଟିକେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଦେବେ କ'ଣଟା ଚଏସ୍ ଫିଲିଂ କରିବେ କଲେଜ ଚଏସ୍ ଫିଲିଂ ଯେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ଆପଣ ମାର୍କ ଯେତିକି ତାର 3-4% ଅଧିକା ଯେଉଁ ନେଇଥିବ କଲେଜ କ'ଣ କରିବେ ସେଇଟାକୁ ପକାଇବେ କ'ଣ 1 ନମ୍ବର 2 ନମ୍ବର 3-4 ଫାଷ୍ଟ ପକାଇବେ 4-5ଟା। ତାପରେ ଆପଣ ମାର୍କ ପାଖାପାଖି ଯେଉଁଟା ଥିବ ସେଇଟା ପକାଇବେ 2-3ଟା। ସେଟା ଆପଣ ମାର୍କ ତଳେ ଯେଉଁଟା ଥିବ ସେଇଟା ପକାଇବେ 2-3ଟା। ଏଇଭଳିଆ ପକାଇଲେ କ'ଣ ହେବ ଧର ଆପଣଙ୍କର ଧର ସେ ଯେଉଁ ଉପରେ ଯେଉଁ କଲେଜ ପକାଇବେ ତାର କୌଣସି ସମୟରେ ଯଦି କଟଅଫ୍ କମିଗଲା ଆପଣ ସେଠି ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଯିବ। ତଳ ଧର କୌଣସି ତଳ ଧର ସେଠି ସିଲେକ୍ସନ୍ ନ ହେଲା କଟଅଫ୍ ଅଧିକା ଅଛି ନା କୌଣସି ମତରେ ଯଦି କ'ଣ କଟଅଫ୍ ଅଧିକା ହେଇଗଲା ସେଠି ତ ହେବନି ସିଲେକ୍ସନ୍। କ'ଣ ହେବ ତଳ ର୍ୟାଙ୍କରେ ଯେଉଁ ଥିବ କଲେଜଟା ସେଇଟା କ'ଣ ଟିକେ ଯଦି କଟଅଫ୍ ବଢ଼ିଲେ ବି କ'ଣ ହେବ ଆପଣଙ୍କ ର୍ୟାଙ୍କ ଦେଇ ପଳେଇ ଆସିବ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ ସେଠି ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଏଇଭଳିଆ ଭାବରେ କ'ଣ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଚଏସ୍ ଫିଲିଂ କରନ୍ତୁ। ଏସବୁ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସବୁ ଟୋଟାଲି ରହିଲା ଏସବୁ ଭିଡ଼ିଓଟି। ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ନିହାତି ଭାବରେ କ'ଣ କରନ୍ତୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।